kumwe n'umusobanuzi byaba byiza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni muda wetu mzuri wa kusikia neno la Mungu. Numwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Kama vile wamekwisha kutukaribisha kuko bamaze kutwiyegereza. Nasema mara tena karibu kwa neno la Mungu. Ongeye kuhazi karibu kandi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla hatujasema neno la Mungu, mbere yuko tuvuga ijambo ry'Imana, kuna maneno matatu nitasema. Kuna magambo atatu tuza kuvugaho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Najua tulikuwa kwa muda wa siku 21 kuomba. Murabizi twari mu minsi 21 turi gusenga. Leo ni siku ya kufunga kipindi hicho. Uyu ni umunsi wa nyuma wo kurangiza ico kipindi. Na kipindi hicho kama vile wamekwisha kututangazia, amasengesho nkuko bamaze kubivuga, ni jioni kuanza na 14:30 tutakuwa tulishaanza. Turaza gutangira na saa 8 n'igice kugira ngo tuze gukomerezaho. Tutakuwa na wageni, turabana n'abashitsi na hata ambao watahubiri neno la Mungu. Nibo baza no kuganira ijambo ry'Imana. Abayumbe kama vile Ndayambaje, Mutware, tutakuwa nao hapa ili tuchangie mema ya Bwana kwa maombi. Turaba turi kumwe na muri bamwe Ndayambaje na Mutware. Kitu kingine ni kwamba ikindi kugira ngo, najua tuna ibada ya siku ya 3. Murabizi ko tugira amasengesho yo kuwa gatatu cyangwa amateraniro yo kuwa gatatu. Hiyo ibada tunaanza na 16:30 kwa sababu wengi wako kazini, lakini ni vizuri baada ya kazi tunakuja sote tunasherekea ibada. Ayo masengesho tuyatangira na saa 10 n'igice. Murabizi ko benshi bari mu kazi, ariko biradukwiriye kugira ngo tuze twese tubanemo. Lakini kuna jambo lingine. Ariko hari irindi jambo Nimefikiria, je, tutakomesha kipindi hiki cha maombi na tuende wapi? Natekereje ko nituza kurangiza ayo masengesho turaja he. Lakini basi, ariko rero hatutawashurutisha kwa mambo mengi. Ninajua tunachoka, lakini tutaendelea. Ntabwo tubazana mu bintu byinshi, murabizi turarusha ariko turakomeza. Amasengesho tugiye gukora noneho, maombi ambayo tunataka kufanya sasa, na ayu muntu ku giti cye, ni maombi ya kila mtu binafsi. Ariko byibuze, lakini uzugerageza kumugoroba uvuye ku kazi, tuze duce hano, ntawe uzoyobora, ntawe uzobwiriza, ntawe uzobwira undi ngo tera indirimbo, ntawe uzobwira undi ngo gira gutya. Oyaye, inakubidi ukitoka kazini kuja, hakuna yule ambaye ataongoza, ni wewe binafsi. Tano uzoreba ngo runaka yaje cyangwa ndi yaje. Oyaye, hakuna kutazama kama fulani amekuja wala hakukuja, hapana. Tano uzobwira undi ngo dufite ikifuzo ngo twese ngo tugihagurukire. Hakuna yule ambaye tambia mwingine kama tunahitaji fulani ili sote tuisimamie, hapana. Ariko guhera saa 11, saa 11 n'igice, saa 12, kwanza 17 mpaka 18, saa 1 kugeza ndetse nijoro hari abari mu kurara hano. Kuna wale ambao hata wanakesha hapa. Muntazaza byibuse uwo tuvugana nawe numwe kugira ngo ayo masaha azaba gusa yakinguye. Yule ambaye tutazungumza naye ni yule wa kufungula tu. Hanyuma nje nishika ngafata iyi nguni. Mimi binafsi nikifika na nikiwa kamdo hiyo, sinzoza ndeba ngo ninde waje cyangwe ninde waretse. Sitakuwa nikitazama nani amefika wala hakufika. Senge ninumva umwanya wanje wo gusenga urarangiye. Nikisikia muda wangu ntawe nzokoraho ngo musezere nsohoke ngende. Kuna yule ambaye nitaaga, nitatoka na nitaenda. Mureke tugerageze nubwo buryo nabo. Acha tujaribu kwa namna hiyo nayo. Namenye ibanga rimwe. Nimegundua siri moja. Bwana asifiwe. Amen. Biblia iravuga ngo, Biblia inasema ngo amagambo yose musavugira mu nzu yitiriwe izina ryanjye, kila maneno mutasema kwa nyumba imani imeitwa jina langu, hatandukanye no mu mago iwacu. Unapishana na nyumbani kwetu ambayo tunaishi. Ayo magambo ngo ntazagwa hasi, ahubwo azayinjira mu matwi y'Imana. Maneno hiyo haianguke chini, lakini anaingia katika masikio ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Yamarira ugiranye iminsi, machozi unayo siku nyingi, kagahindugiranye iminsi, ile machozi ambayo unayo siku nyingi, uzuza fukame hariya, undafukame hariya, undafukame, turirira Imana ku majwi yacu atuje. Nunanirwa ni umvura rushe, wisokere nta kibazo. Upige magoti ili tumlilie Mungu. Kubaza ngo washitse nyuma, kila mtu ni binafsi.
lakini tuhakikishe kwamba wiki hii nayo tumekuwa mbele za Mungu, tumeomba. Amen. Na hiyo haitasababisha watu wengine kufanya makazi zao. Ibyo ntibizatuma abantu badakora akazi kabo. Kama vile wanakwaya mkipenda mfanye repetition mtaifanya. Abaririmbyi uko bisanzwe gukora ama repetition muzayikora. Itakuwa ni maombi, kila mtu anakuwa kwa nafasi yake. Zabara amasengesho buri muntu ari mu nguni yiwe. Sawa vile Bangala wanasema kipea yo. Buri muntu azaba ari ku giti cye. Kila mtu ni kuzamu yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu kingine ni kwamba kumeandaliwa maombi ya kuombea huko kwetu milimani. Ikindi nuko hateguwe amasengesho yo gusengera iwacu imuhira. Na watu wote wamealikwa siku ya 5. Abantu bose baratumiwe ku wa 5. Itafanyika hapo kwa kanisa la WTMC Park Shalom. Bizabera kuri WTMC Park Shalom. Na itakuwa ni kipindi ya mafungo, kufunga na kuomba. Azabari masengesho yo kufunga, turi gusenga. Taanza saa 3 hadi saa 10. Azatangira saa 3 kugeza saa 10. Ni vizuri siku hiyo tuonekane, tuwe mahali pale, tuombe pamoja na wengine. Byiza ko twese twaboneka kugira ngo tuze gusenga. Haleluya. Amen. Nina habari nyingine mpya. Fitandi makuru mashasha. Niwaambie. Bwana sifiwe. Amen. Nina habari mpya. Hara makuru mashasha. Haleluya. Amen. Tumefunuliwa na Mungu, twahishuriwe n'Imana kwamba tuanzishe culte francophone. Kugira ngo dutangire amateraniro yo mu Gifaransa. Ababikomera amashyi benshi. Wale ambao wataichapia makofi sio wengi. Kubera ko harasaba nyine kwitanga. Kwa sababu inaomba nguvu kujitoa. Birasaba ko twiga. Na tubidi tujifunze. Ariko birasaba ko dusangiza ubutumwa n'abandi bose bukanagera kuri. Ili tupashe habari na wengine wote. Dimanche, siku ya Mungu, culte francophone itaanza. Cyumweru tuzatangira n'amateraniro yo mu Gifaransa. Na itakuwa inaanza na 7h30. Azazatangira na saa 1 n'igice hadi 9h. Kugeza saa 3. Nikusema 8h45 ama 8h50 ndio tuache ibada nyingine ianze kikawaida. Kugira ngo tuze gukurikiza nandi materaniro yari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ile ibada ni ya Kifaransa tu. Ayo materaniro zabara ya Kifaransa gusa. Msimamizi ni Francais, kuhubiri ni Francais, maombi ni Francais. Petetre kwenye tutatolere ni nyimbo, tunaweza changa kwanza na Kiswahili, lakini itakuwa ni culte francophone ya saa 1:30 na baadaye tunaendelesha na programu zingine za ibada. Bintu byose bizabari mu Gifaransa, umuhagarikizi, umuvuga butumwa, byose bizaza bikorwa mu Gifaransa. Wangapi wanafurahia culte francophone hii? Bande bishimiye materaniro mu Gifaransa. Tukoza kabisa. Ndabona tubaye benshi. Turi benshi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kandi aya. Pia hivyo. Kubera ko niyo agomba ku reka ndeke mutumva ko ngiye gukabza wenda, ariko tugomba kubikora neza. Lazima tuitende vizuri. Ninde wayumva ku cyumweru yoyobora muri culte francophone? Nani ambaye anasikia kama nazo? Numwanya muto nje nditoye nzabwiriza. Yeye atakuwa mhubiri. Nzabwiriza mu Gifaransa tugerageze hanyuma nabandi. Tajaribu kwa Kifaransa. Ba mama baogwere kama mnajua Francais na vingine tukuye tufanye ibada ya Kifaransa ni vizuri. Nani mwenye ataongoza? Zayobora mu Gifaransa. Achitse nokuri. Hakuna mwenye ataongoza. Manake mimi niongoza na nihubiri. Papa Christopher ataongoza. Ndio. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasoma neno la Mungu. Tusome jambo l'Imana. Luka mtakatifu sura yake ya 10 na mstari wa 40
41 hadi 42. Ndasoma muri Biblia yera, Tasoma kwa kilugha na baadaye tutasoma kwa Kiswahili. tuze gusoma mu Kiswahili. Ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati, databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo? Wamubwiye akamfasha? Umwami Yesu aramusubiza ati, Marita, Marita, uriganyira wirusha muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane atazakwa. Amen. Amen. Twahereye nko haruguru, tunasoma kwa Kiswahili. Luka mtakatifu sura yake ya 10 na mstari wa 40 hadi 42. Lakini Marta alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Marta, Marta, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungo lililo njema, ambalo hataondolewa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama vile huko tugize iminsi tubivuga, Kama vile kuna siku nyingi tukisema, dufite teme y'uku kwezi kwa gatandatu. tuna teme ya mwezi huyu wa 6. Ivuga hejuru yo kwibwiza ukuri bihagije, Nasema kwa kujiambilisha ukweli ya kutosha, ukagezaho wibaza ngo kuki ndangaye, na kujiswali. wibutse vision na mission ya Calvary. Nitawaambia vision na wala vision ya Calvary. Vision ya Calvary Vision ya Calvary ni ukugira ubuzima bwuzuye. ni kuwa na maisha ya kujaa. Ubu buzima bwuzuye Maisha ya kujaa, bugizwe icyambere, bugizwe n'Imana. ya kwanza inasababishwa na Mungu, Kabiri bugizwe n'abantu. ya pili inasababishwa na watu, Gatatu ya tatu bugizwe n'ibintu. na kunasababishwa na vitu. Kandi byose tukabikurikira tukabikora tugendera ku kigero cha Yesu Kristo. Yote tunaifanya tukifuatisha ile mwenendo wa Kristo. Dukeneye Imana, Tunahitaji Mungu, dukeneye abantu, tunahitaji watu, dukeneye n'ibintu. tunahitaji na vitu. Hanyuma mission Na mission wala lengo nukwimakaza umwuka w'ubuzutsi, nukuzana umwuka w'ubuzutsi, ni kuleta uwepo, roho ya uamsho, roho ya uamsho. Asante. kuzana umwuka w'ubuzutsi. Kuleta uamsho. Muri uyu mwuka w'ubuzutsi Kwa hii sasa uamsho bigizwe no kwihana, inaletwa na kujitubu bigizwe n'amasengesho, na maombi, ariko bikabamo n'amafungo. na inakuwa sasa kufunga. Kabiri Ya pili nukwigisha ijambo ry'Imana ni kuhubiri neno la Mungu no kurera urubyaro rw'abinginzi. na kulea wa intercessor. Gatatu Ya tatu nukuzana impinduka nziza muri aspe zigize ubuzima, ni kuleta mabadiliko mazuri. aspe zose zigize ubuzima bw'umuntu, Aspe zote zinaunga mtu, yaba aspe yo mu mwuka, ikikuwa kwa kiroho, aspe yo mu mubiri, ya kimwili, aspe y'amarangamutima. ya kimoyo. Dufite inshingano zo kubizanamo impinduka nziza. Na tubidi ili tulete mabadilisho mazuri. Maze rero Vile vile sasa, uyu ni umukoro uturi imbere. hii ni kazi inatuongoza mbele. Izi ni inshingano zituri imbere. Hizi ni shuhudi zetu ziko mbele yetu. Biradusaba kutarangara, Inatubidi tusizubaa, biradusaba kutarangara. inatubidi tusizubaa, Impamvu Satani ashaka kuturangaza, sababu shetani anapenda tuzubaa. icyambere ni ukugira ngo atwibe, Ya kwanza ni isababisha kwanza atuibe, ni ukugira ngo yice inzozi zacu, ili auwe mafikiri yetu, ni ukugira ngo arimbure kazoza kacu. ili atoshe yale ambayo yetu mazuri itakuja. Niyo mpamvu Satani aharanira kugira ngo
azubaza abantu, adistraire abantu. Hiyo inasababisha Shetani ili azuwaze watu. Birasaba rero kwibwiza ukuri bihagije. Inatubidi sasa tujiambilishe ukweli ya kutosha. Ukibaza ngo kuki ndangaye, unajiswali sababu gani nimezubaa? ese ko ndakurikira vision y'itorero, ko ndakurikira vision, nafuata vision ya kanisa, ndi muri mission, niko kwenye vision, cyo mpamagariwe gukora nihagazemo, yile ambayo nimeitiwa kutenda na kweli naisimamia vizuri. Ubundi distraction, kengine distraction ifite ama definition yatandukana, ariko ndabivuga mu buryo bw'umwuka. Ina tofauti. Distraction ni uburyo bugukura ku ntumbero, ni kile ambacho kinaweza kutosha kwenye lengo lako, cyangwa ni ikintu gishobora kugukura ku ntumbero, wala ni kitu kinaweza kutosha kwenye lengo lako kikakwerekeza handi, na inakupeleka mahali nyingine, kandi kikakwerekeza hadakenewe, na inakubeba fasi ambayo haitajiki, kandi ukaburi murakora, na ukiendelea kutumika, ukaburi busy, na uko busy, ukaburi muri occupation, na uko ndani ya occupation fulani, ariko ukaba muri occupation nishi, lakini unashitwa na shida nyingi, ikigenzi kitarimo, ya muhimu haiko ndani, ikigenderewe kitarimo, ile ambayo inahitajika haiko ndani. Satani ni umukozi w'umuhanga ku buryo, Shetani ni kwa kweli ni mtumishi mkaramu sana, areka abantu bagahuga bakaba mu bintu ukabona ko barakora, anatuma watu wanazubaa na ukionekana wanatumika, ukabona abantu barasana bari mu kazi, watu wanafanana kama wako ndani kazini, ariko bagakora Satani yakuyemo umutima w'ibyo bagomba gukora, na wanatenda kazi. Shetani ameondoa mioyo ya yale ambayo ungetenda, agakuramo ikintu cy'ingenzi, na anatosha kitu cha samani. Distraction, kuzubaa ni uko uri mukora ibintu byinshi, ni kwamba unatumika kazi nyingi, ariko hatarimo priorite y'Imana, na kusipokuwa kile ambacho Mungu anahitaji. Ugakora ibintu byinshi, unatumika kazi nyingi, ndetse ukagera ukavunika, na unafuata nafasi, unachoka, unavunjika mu bitekerezo ukaruha, kwenye mafikiri na unachoka, ariko Imana yabyitegereza, Mungu akiyatazama, ikaburamo priorite yayo, na inakosa ile ya muhimu yake. Kandi reka mbabwire, acha niwaambie, ibyo umuntu yokora byose, ile ambayo mtu anahitaji kufanya, ukavunika bingana gute, na unavunjika kina namna, ishuya kikaza, unatosha hata jasho, ariko Imana yitegereza, na Mungu akiyatazama, ikaburamo inyungu zayo, haipati hata thamani yake wala heshima ndani yake. Ni harya wa muririmbyi yaririmbye, fasi ambayo mwimbaji ameimba, aravuga ngo waba wararuhiye iki, akasema ni kweli umechokea nini, ngo kururya munsi utabonye Yesu, kwa ile siku kama humuoni Yesu. Abantu rero, watu sasa, kubera uburiganya bwa Satani, kwa kuwa Shetani ameiba zamu, abahugije mu bintu byinshi, anawewe kwenye mambo mengi, araretse ko barakora ibintu byinshi, wanatenda kazi nyingi, ariko wabyitegereza ukaburamo inyungu z'Imana, na ukiyatazama hautoshi faida ya Mungu, wabyitegereza ukaburamo priorite y'Imana, haupate ya muhimu ile ambayo Mungu anahitaji. Bwana sifiwe, Amen. Kandi aba bose ko barakora, na wote wanatenda kazi, aba bose barahuze, wote wako busy. Umuntu asigaye abyuka, abenshi ubu hari umupapa twazanye arambwira ngo we ngo ari mukuzuka, ngo azabyuka 4h45 abari muri douche, yeye 4h45 iko ndani ya douche akinawa, 4h45 abari muri douche hayoga, akinawa kwenye douche. Abantu benshi ko turabyuka kare muri iyi minsi, wengi tukiruka, abantu ko baramarana hanze, watu wanapita huku na huku hapa nje, urimo guhura n'abakobwa igitenge kigera, wanawake vile vitenge, amapantaro reka wanavata pantalo, kandi si bibi ko bariruka bashaka ubuzima, kwa kweli sio kibaya, wanatafuta kimaisha, ko bariruka bashaka imibereho, wanatafuta gisi ya kuishi. Ugahura n'umugabo mu gitondo yamaze gukuramo ikoti, baba unakutana na asubuhi akitosha hata koti, icyuya cyabaye, akitoka hata jasho, kandi si bibi, kwa kweli sio mabaya, ukuri ni byiza, ni vizuri. Tugomba gushaka ubuzima, ni lazima tutafute maisha, biri no mu ntego zacu za Calvary, iko ndani mwenye lengo zetu la Calvary, dushaka ibintu, tutafute mali. Ariko reka mbabwire, acha niwaambie, igikomeye Imana ishaka, kile ambacho Mungu anahitaji, nuko mu byo dukora byose, kwani kazi yote ambayo tutatenda, Imana yitegereza, Mungu akitazama, ikabona harimo inyungu zayo, inaona faida yake, ikabona hari umwanya wayo, inaona mna nafasi yake, ikabona hari espace twayisikiwa, ikiwa espace yake mwimwachia. Haleluya, Amen. Ariko Satani akose ku buryo, lakini Shetani anatenda kazi yake mu mutima w'umuntu,
ndani ya moyo wa mtu huzuramo shughuli, unajaa kazi nyingi, hakuzuramo ibishaka mu buzima, yale ambayo inatafuta maisha. Imana yitegereza, Mungu naye akitazama ikabura ka espace kayo na yasize inakosa hata sehemu yake ndogo. mu masaha 24 kwenye masaa 24 Imana yitegereza, Mungu akitazama ikabona yose yabaye okipe, na inaona yote imekuwa yose yabaye okipe, yote imejaa. Imana ikaburaho yose se ku mutwe. Mungu nakosa nafasi ya kutia kichwa, Abantu bakabonera Imana umwanya. watu wanakotea Mungu wakati. Iyo ni distraction. Hiyo ni distraction. Iyo ni distraction. Bwana asifiwe. Amen. Iyo tutabaye maso rero ngo turebe tube maso, Kama hatukuwa macho ili tuchunguze, tukemera distraction za satani zikatubaho, na tunakubali distraction za shetani zitubebe, hari urwego rw'umwuka ruza rudusiga, kuna kiwango cha ambacho kinatuacha, hari urwego rw'ibintu runaka bidusiga, kiwango ambacho kinatuacha cha vitu fulani, hari n'ibyo satani atwiba, na kuna ile ambayo shetani anatuiba. Tazama, uza kwitera hejuru ugasanga abandi barenza umusozi, na wewe uracyari mu mizi wasinziriye. ukisimama unakuta wengine wamefika mbali na wewe unasinzia. Uza kwitera hejuru ugasanga abandi bari muri promotion, wewe warasinziriye. Ukiangalia wengine ndani ya promotion na wewe unalala. Bwana sifiwe. Amen. Abandi bari imbere y'Imana ko barashurirwa ibintu bikomeye bagomba kuba bakorera Imana. Wengi wako mbele za Mungu na wakifunuliwa mpaka kazi ya Mungu amenawatendea. Oh, tuzamurira Imana ibiganza Acha tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Iyo twarangaye ntitube maso, hari ibintu runaka bidusiga bikaba kure. Tukisubana na tusiwa macho, kuna mambo mengi na tuacha inaenda uko mbali. Nigeze kubabwira n'ubushize, ndababwira ngo uyu muntu yarangaye ni kanisa rigera rikura rikagusiga kandi uri mu baritangiye ariko rikagusiga. Nimewaambia hata hapa awali, kama mtu akizubaa na kanisa inakomaa, unaanza kuionea kwa mbali, nawe ndio mwanzilishi wa kanisa. Witegereza abandi ba Kristo ukabona baragusize bari mu rwego rwo hejuru. Ukitazama wa Kristo unaona wako kwenye ngazi za juu. Witegereza imyumvire yabo ukabona bari kure. Mafikiri unaona wako mbali. Witegereza ukuntu bakorera Imana ukabona bari kure. Jinsi wanatumikia Mungu unaona uko mbali. Abenshi ahamuganiriye bokubwira ukuntu n'amaturo aya dutanga bavuye kuyo batangaga ushize, ubu bazamutse bageze ku rundi rwego runaka. Hata wengi mkizungumza na ile sadaka wanatoa leo wametoka kwenye lengo ambao walikuwa na wakipanda kwa nyingine ngazi. Ariko iyo umuntu yarangaye uzusigara utekereza ngo subundi ndakomeza nyatange ari mu gukora. Kama kumesuba abantu bagakenera ama justification n'amaraporo atabareba bitari ngombwa. Mara mingi ukizubaa ni lazima uanze kujiuliza justification. Siku nilitoa zimefanya kazi gani? Na abandi yayishuriweko, Wengine amefunuliwa kwamba uko nzamuka mu gukorera Imana, jinsi napanda cheo nikimtumikia Mungu, niko no mu bwiza bw'Imana ndushaho nipo na kuzamuka, mbele za Mungu nikipanda, niko no mu bikorwa ndushaho kuzamuka, kwenye kazi nako nikipandishwa, niko ndushaho kugira ubusabane jinsi n'Imana, nikiendelea kurusana na Mungu, niko ndushaho gukura no mu myumvire na kukomaa kwenye mafikiri ya Mungu. Muzabirebe. Muitazame. Bwana sifiwe. Amen. Iyo umuntu atarangaye, Kama mtu hakuzubaa, hari ibintu runaka atabagiha umwanya ahubwo akagira icyo afokasinzeho. kuna mambo ambayo huwezi kuangalia, unakuwa na lengo fulani. Hari ibintu bamubwira bikinjirira ha bigasokera ha, Na maneno bitwajije ni ibintu byo hasi, na maneno ukimwambia huku na inatokea huko, haijali, nayo ni maneno ya chini. hanyuma warangaye akabitindamo bikamudistraire, Na yule ambaye umezubaa anabaki huko, ejo yicura, kesho akisisimuka agasanga abandi bari mu nyenyeri anakuta baratumbagiye. wengine uko kwenye mawingo huko. Ni mube maso ba Kristo kugira ngo tujane nawe Imana ishaka Kuweni kutujana. macho wa Kristo. Imana idufitiye intumbero yayo tugomba Mungu kugera. anatujali sana. Birasaba ngo natwe tube maso tujane nayo. Tunahitaji tuwe macho ili tutembee naye. Ya, Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Asifiwe. Kimenyetso kiranga umuntu warangaye Kile ambacho kinaonesha mtu ambaye amezubaa, alama ambayo inaonesha mtu amezubaa, ni byinshi, kwa kweli ni mengi, ariko ndavugamo kimwe cyane cyane. tasema alama moja. Imana ihimbazwe. Amen. Kutagira ngo tuganire n'abakristo twumve. Lazima tuzungumze na Wakristo tusikie. Kimenyetso cya mbere kigaragaza ko umuntu yarangaye, Alama ya kwanza inasababisha, inaonesha kama mtu amezubaa, ni amagambo, ni maneno, ni ukuvugavuga, kusema maneno mengi, ni imfano, kuanza kusema watu wengine, kulaumiana, kulaumiana, imfano, kulaumiana, amazimu,
kulaumiana vile vile. Iyo umuntu yarangaye ntahagarare muzo agomba guhagararamo ngo abikore neza. Kama umezubaa na usishimame kwa ile ambacho zamu lako, gutsindwa kwe igihe cyose aza guhereza ku bandi, ushindwa kwako kila mara unaipelekea kwa wengine, akakwerekeza ku bantu. Usipopiga hatua kwako unaipeleka kwenye wengine. Kukosa mafanikio anafikiria kwamba imetokana na mtu fulani, akavuga ngo bitewe n'umuntu runaka, iyo yabuze yatafanyikiwe. Amagambo, maneno ni kimenyetso ko umuntu yarangaye ntiyita kubyo agomba kwitaho, biramusiga. Ni alama inaonyesha kama mtu amezubaha kuangalia kwa ile ambayo inamhusu na inamwacha. Hanyuma kugira ngo yikavaringe agomba kugiramo ablaminga, kwani ajijenge ni lazima aitie kwa wengine watu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Asifiwe. Amagambo, maneno, amagambo, maneno mu mahame atugenga ng'abakalvari, kwa ile ambayo inatuonesha kama vile Wakristo wa Kalvari. Mu mahame 12 wenda nzasubiranya basubiriremo kwenye lengo kama vile 12, ngira ngo ni ihame nk'irya gatanu, kama vile ya 5 rivuga kwirinda ibibi, kujilinda mabaya. Wabishobora ngo ukagira n'uwo bishoboje nawe kubyirinda, na ukiweza ni lazima uangalie na mwingine utasaidia kwenda kujilinda. Kandi muri ibyo bibi ni byinshi, kwa yale mengi wala ine, ariko bine mvugemo kimwe gikomeye. Maneno ine nitasema moja ya muhimu, ni kwirinda amagambo, ni kujilinda maneno. Yeme abakristo mube kabandeba tuvugana ibi bintu turebana neza mu maso. Kristo ni tubide tutazame tuzungumza tukiangalia. Kwirinda amagambo, kujilinda maneno. Amagambo ni sinye y'umuntu warangaye ntiyakora ibyo agomba gukora. Maneno ni sinye yale ambaye amesubaha hakufanya kazi na mubidi. Gitabo cy'Abaefeso igice cya 4 umurongo wa 29. Waefeso 2:29. Bibiri iravuga ngo ijambo ryose riteye isoni ngo ntiri ugaturuke mu kanwa kanyu. Neno yote yenye isiyo kwa nzuri isitoke ndani ya kinywa chako, ahubwo uko mubonye uburyo, jinsi mnapata wakati, muje muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi. Ni lazima museme neno nzuri ya kuimarisha wengine, kugira ngo rihesha abaryumvise bose umugisha, ili wale ambao wataisikia wote wapate baraka. Ninde ufite Bibiliya ijambo ry'Imana na wasoma? Kuko aha bivuze ngo ijambo ryose riteye isoni. Neno yote ariko muri Bibiliya ijambo ry'Imana hari ukundi bivuga. Ninde ufite Bibiliya ijambo ry'Imana adufashe kuhasoma? Wakoresha na telefone nta kibazo. Bibiliya ijambo ry'Imana. Tawifite hafi? Yego. Abaefeso 4:29. Some Bibiliya ijambo ry'Imana twumve uko havuga. Haleluya. Haravuze ngo ijambo ryose riteye isoni. Bibiliya ijambo ry'Imana. Apana Bibiliya yera. 4:29. Bibiliya ijambo ry'Imana 4:29. Aha, Bwana sifiwe. Havuge cyane twumve. Ntimukagire ijambo ribi na rimwe muvuga. Ntimukagire ijambo ribi na rimwe muvuga. Rekeraho, nushaka rekeraho. Nako nashakaga. Hari ahandi nasomye sinamenye nimba ari Bibiliya y'Ikirundi, nimba ari iyi version. Havuga ngo ijambo ryose riboze. Neno yote ya kuoza. Ijambo ryose riboze ngo ntirikave mu kanwa kanyu, isitoke ndani ya kinywa chenu. Bwana sifiwe. Amen. Distraction. Kutita kuchugomba kwitaho. Potazama kile ambacho kinakuhusu. Icho biza bibyara mu muntu. Kile ambacho kinazaa ndani ya mtu. Na amagambo mabi. Ni maneno mabaya. Kandi reka mbabwire. Acha niwaambie. Amagambo mabi ni uburozi. Maneno mabaya ni ulozi. Ijambo ribi umuntu avuga ni uburozi. Neno ambayo unakiri ni ulozi. Neno mbaya. Ijambo ribi rirasenya. Neno mbaya inabomoa. Amagambo arasenya. Maneno inabomoa. Zimwe mu mpano zikomeye Imana yaduhaye. Ndani ya karama ambazo Mungu ametupea ni ukuvuga, ni kusema. Iyo umuntu atarangaye, kama mtu akuzubaa,
ukoresha ururimi ukavuga amagambo akomeye, unatumikisha ulimi na unasema maneno ya muhimu, ugakoresha ururimi ukatura amagambo na meza, unakiri maneno mazuri, ugakoresha ururimi ugahesha abandi umugisha, na unapatia wengine baraka kupitia ulimi, ugakoresha ururimi ugasengera umuryango na wawe, unaombea familia yako kupitia ulimi, ukoresha ururimi ukatura ibintu bikomeye kandi bikakubaho, unatumikisha ulimi na unakiri maneno mazuri. ariko ikimenyetso ko umuntu yasinziriye ambayo inaonyesha kama mtu amesinzia na amagambo maba muva mu ni kanwa, maneno ambayo unakiri kutoka kinywa chako. yo ya kandi duhamagariwe kuvuga amagambo meza, Na tunaitwa kusema maneno mazuri, ku buryo ngo abayumva bose abanezeza, kwani wale wote ambao utaisikia iwafurahishe, abayumva bakaruhuka. wamba tutasikia wanapumzika. Bwana sifiwe. Amen. Cya kabiri, tugomba kwirinda amazimwe, kulaumiana. Ya pili ni kujilinda kulamuana. Ibintu ntibikunze byatewe na runaka, Haikufanya kama ili ingewezekana imesababisha na mtu fulani. amafaranga nayabuze byatewe na runaka, Nimekosa pesa inasababisha na mtu fulani. iwanje byagenze gucya uhabizana ni runaka. Kwangu habiendeki ni mtu fulani ambaye anasababisha. Iyo umuntu atarangaye mwumve mabwire, Kama mtu akuzubaa aza akoresha umuntu kumugeza kubikomeye, anatumikisha mtu ili amfikishe kwa mambo ya muhimu. ariko iyo umuntu asinziriye Na mtu kama anasinzia, asavuga nabi umuntu bigatuma apfa nawe agapfa, na bagapfana anasema bombi. mtu mbaya ili mtu naye anaanza kufa. Kuko umuntu Kwani mtu niwe Imana ikishamo ibyiza bitugeraho, ndiyo Mungu anapitisha mambo mazuri ili tufike. ariko iryo banga rizwi n'abantu bari maso bakanuye bazi icyo bahaye bavugana n'Imana. Siri hiyo inajulikana na watu ambao kwa macho wakiona, maze abafite ibyo bahugiyemo, na wale ambao wamezubaa kwa mambo mengine, baza bavuga abantu nabi, na wanasema watu mbaya, baza bavuga abantu nabi, na wanasema watu vibaya. ariko tekereza nka Marita, Waza kama vile Martha yari ahugiye mu kuzimana Yesu, alikuwa akijielekeza kwa kumpatia Yesu. ese kuki atakomeje ngo amuzimane areke kublaminga Maria? Sababu gani hakubaki huku ili aje amsaidie mwingine? Ariko kubera ko muri we hari huzuyemo okipasyo y'ibindi sofe kugera Yesu, Lakini ndani mwake mlikuwa ukipasio ya kumtumainia Mungu. byatumye atangira kureba kuri mwene se Maria, Imesababisha anze kumtazama kwa ndugu yake Maria, atangira gutekereza ko umunaniro no kunanirwa bikomoka muri Maria, na akaanza kufikiri kisi amechoka inatoka kwa ndani mwa ndugu yake Maria. abantu benshi kubera kurangara baza bagira ngo kunanirwa kwabo biva ku muntu, Watu wengi kwa kusababisha kwa kuzubaa inasababisha kama anawaza kama bakanatekereza ngo inshingano zabo zibananiye kubera umuntu, hata kazi yake inamshinda kuhusu mtu mwingine, bagatekereza ngo kudakora neza kwabo biva ku muntu. usipokutumika vizuri inatokana na mwingine mtu. Ariko reka nkubwize ukuri, nta muntu waguteye kunanirwa, Acha nikwambie byatewe ukweli. gusa nuko warangaye muri wewe. Hakuna yule amesababisha ushindwe, imesababisha kwamba umezubaa. Yo, haleluya. Amen. Wakristo ni munyumve, Kristo munisikie. Bwana asifiwe. Asifiwe. Bwana asifiwe. Asifiwe. Twirinde kurangara, Tujilinde na kuzubaa. ndetse ntibiza biba gusa kublaminga abantu, Haifananishe uangalie tu watu, ahubwo dutangira no kugira abo tubabwira. na inasababisha uambie watu wengine. Ngafata amazina Fidele hano Komezi, ngatangira kumubwira Christophe nabi, kandi muri nje kibesha ngo nibwo bigiye gutungana, ariko nibwo ngiye kwiroga, nibwo ngiye gupfa. Inasababisha uanze sema hata jina ya mtu na mchonganishe na mwingine. Iyo abakristo barangaye nibanga ry'urugo rwabo barita hanze, Wakristo wakizubaa hata na siri ya nyumbani kwao wanaitia nje, ariko abakristo bari maso, lakini Wakristo kwenye uko macho, nta mukristo wote ibanga ry'urugo rwe hanze, hakuna Mkristo ambaye anaweza toa siri yake, nta mukristo wote ibanga ry'ikanisa rye hanze, anaweza toa hata siri ya kanisa lake nje, nta mukristo wovuga mwene se hanze nabi, Mkristo anaweza sema ndugu yake nje vibaya, nta mukristo wogamba mwene se hanze. Mkristo akisema ndugu yake nje vibaya. Reka nkubwire, iyo uvuze mwene so hanze, Acha nikwambie, ukisema ndugu yako vibaya, niwe uba wiyambitse ubusa, wewe ndio umejivika uchi, uba wiyambitse ubusa. wewe unajivika uchi. Iyo nicaye nkavuga umukristo nabi, Ukiketi na unaanza sema Mkristo vibaya, umukristo akicara akamvuga nabi ndi umushumba na we, Mkristo akinisema vibaya kama vile mchungaji, kariyambika ubusa, kwa kweli anajivika uchi, kandi ni ikimenyetso ko arangaye na bikabije. ni alama inaonyesha kama amezubaa.
ni ikimenyetso kigaragaza ko arangaye. Ile ni alama inaonyesha kama amezubaa. Ariko ikubita gashi. Jiamshe. Ibaze ngo kuki ndangaye. Jiswali namna gani nimezubaa? Kuki ndangaye. Nini inasababisha nizubaa? Ariko muri mukubona atari bitangaza. Kwa kweli mnaona ni kawaida. Kristo gutibanga ry'umuryango we hanze, kutoa siri ya familia yake nje, nkicara hanze naketi nje, runaka gafata fanta ngafata indi, ndugu anashika fanta na mimi nashika nyingine, nkamubwira ngo se bintu ni mubi, nikimwambia kama ndugu se bintu ni mbaya, se bintu twaratangizanije ubu tubanye muri 21 jours irarangiye, tumekuwa naye katika mapombi ya 21. Nindangiza nicarane ngo na runaka nuko anguriye brochette ntangire mvuge se bintu nabi, niketi na ndugu kama ameniuzia kitu fulani ili nimseme ndugu yangu, nimuvuge ngo biragatsindwa, sema kwamba sio mzuri, ishindwe. Yeme subiramo ngo biragatsindwa, kweli sema kama ishindwe, nimwongere cyane ngo biragatsindwa, ishindwe. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Ibi ni bimenyetso by'abantu barangaye, hii ni alama ya watu ambao wamezubaa. Ariko nimwumva umuntu utarangaye, sikia sasa mtu ambaye mwenye hakuzubaa. Bwana asifiwe, amen. Umuntu utarangaye, mtu ambaye hakuzubaa, priorite yiwe ya muhimu kwake nukuba ku birenge bya Yesu, ni kuketi mbele za Yesu Kristo, kugira ngo yumve icyo Yesu avuga, kwani asikia yambale Yesu atasema, kandi uwumvise icyo Yesu avuga, na yule ambaye umesikia ntaza hagacira iby'isi hayivu, haipe samani ya ulimwengu. Uwateze amatwi Yesu, yule ambaye amesikia sauti, ijambo rikinjira muri we, na neno kuingia ndani mwake, amagambo yo hanze ndashamubwiye, maneno ya nje haimwambie kitu, ariko warangaye atinda ku magambo yo hanze, ambaye amezubana kuruta gutinda ku ijambo ry'Imana. Kwa kweli hafuati neno la Mungu. Haleluya, amen. Maze rero vile vile iyo watinze ku birenge bya Yesu, kama umeketi mbele za Mungu ukikawia, dore kiza kikuranga, ona kile ambacho kinakuonesha wewe ni nani. hazaba impamvu zituma uceceka, unakuwa sababu ambazo zinakunyamamisha. si harya baciye umugani gute ngo akanwa kuzuye iki ngo ntikavuga, abakuru bari muno bogorora neza ni gute, ariko ni nkuko akanwa gafite ibyo kurya mu kanwa ngira ngo ntikavuga, ni nkuko cyo nshatse kuvuga ni iki, ile ambayo inataje kusema ni nini? Bwana sifiwe, amen. iyo uri ruhande rwa Yesu, kama uko kando la Yesu wala mbele ya Yesu, kumva ijambo rya Yesu na unasikia neno la Yesu, ibya Yesu biriye, mtu kusema ile ambayo amekula agatura mu buhumura n'ibyo yariye, ushoboye yerekeraho. Bwana Yesu asifiwe, amen. icyo turya ile ambayo tunatumia nico tugarura tugasangiza abandi, ndio tunaleta na kuchangisha wengine. Ababaye ku birenge bya Yesu ntibaranga, wale ambao wamekuwa kando la Yesu na wakuzubaa, nta mwanya bagira wo gusakuza, hawana muda wa kutia kelele, nta mwanya bagira wo kwisobanura, hata muda wa kujitoa ficha, kabona nubwo boregwa ibirego byinshi, hata wawape shauri nyingi wala nyingi, ariko ntibagira umwanya wo kwisobanura, hawana muda wa kujitoa. Jamais. Hapana. Marita yaraje arega Maria, Marta amekuja na kuchongea Maria, amurega kuri Yesu, akaja kumchongea kwa Yesu, aramubwira ati Yesu, akamwambia Yesu, ntacho bigutwaye, hakuna ambaye inatubeba ko mwene data Maria ananije kwa ndugu Maria ili aje au kwangu. Ariko Maria araceceka, Maria akanyamaza, Maria araceceka, Maria akanyamaza, yari kwibanga, alikuwa kwenye siri, yari yicaye ku birenge bya Yesu, keti kwenye miguu ya Yesu, yari moyumva icyo Yesu avuga, sikia yale ambayo Yesu atasema. nta mwanya yari afite wo kwisobanura kuri Marita, nta mwanya yari afite wo gusubiza Marita, hakuna muda ya kumjibu. Bwana Yesu asifiwe, amen. iyo abantu batinze ku birenge bya Kama Yesu, watu wameketi kando hanyuma mugaceceka, na mnanyamaza, Yesu azaba defanda, Yesu anawadefendre, Yesu azaba defanda. Yesu anaje ili wadefendre. Ni ngaho Marita, Inawezekana Marta yarategereje ngo none Yesu aramubwira ibintu, amubwire ati kweli Maria, kweli Maria yagutereranye, amekuacha, ntiyagufashije, hakusaidia, arambona, ataniona. Ariko Yesu amubwira ibitandukanye ni Yesu akamwambia mambo isiyokuwa kama vile alikuwa. Kubera iki? Sababu gani? Kuba ku birenge bya Yesu, keti katika kando la miguu ya Yesu, ukicara ugategera Yesu, na unaketi unasikia Yesu, hanyuma ugaceceka, na unanyamaza kimya, Yesu azahindukira akakudefanda, akakuvuga, Yesu kugeuka naanza kukutetea. Mureke tumuhe icyubahiro umwami w'abami, atampe utukufu, azatuvugira no mu gihe tufite ibirego. amen.
Haleluya. Nimwumve resulta yo gutinda mu birenge bya Yesu. Keti kando la Yesu. Mwumve resulta yo kuba ku birenge bya Yesu. Inatubidi tuwe kando la Yesu. Mwumve resulta yo gutegera Yesu. Ujifikiri waze Yesu. Kuruta kurangarira kwisi. Inakubidi kuzubana na kuanza kwa mambo ya ulimwengu. Yesu azahindukira akadudefanda. Yesu kugeuka na anza kututetea. Mana ishimwe. Amen. Mana himbazwe. Ahimidiwe. Tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo we. Tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Tumbira Yesu Wenyine. Mana ishimwe cyane. Niwe gisubizo. Mana himbazwe. Amen. Satani aza tudistraire kugira ngo tube bakalobaloba. Shetani anatudistraire ili tuwe wale wa kulomba. Umuntu uzohura nawe ameze nka kujya kwikengeri, karavuga karisobanura, runaka yamuvuze agiye kwisobanura, runaka yamututse agiye kwisobanura, runaka yamubesheye agiye kwisobanura. Ikizakubera ikimenyetso uvuge ngo uyu tagirana umwanya na Yesu. Iwe alama kwako useme kwamba huyu hana muda na Yesu. Tagirana umwanya na Yesu. Hana muda wa kuketa na Yesu. Ariko utinda ku birenge bya Yesu. Lakini kukawa kando la Yesu. Bazaba kuvuga nabi. Wanasema mabaya kwako. Yesu akavuga ijambo. Na Yesu kusema neno nzuri. Yesu akavuga ijambo. Na Yesu anasema neno. Muri iki gitondo Yesu avuga ijambo mu rugo rwawe. Kwa leo Yesu aseme neno. Muri iki gitondo Yesu avuga ijambo ku buzima bwawe. Leo Yesu aseme neno kwa maisha yako. Muri iki gitondo Yesu avuga ijambo kubira ngo bakurega. Siri neno kwa maisha yako. Muri iki gitondo Yesu akuburanire. Yesu aje kando. Muri iki gitondo Yesu akuvuganire. Akuseme. Yesu arabishoboye. Yesu anayeweza. Haleluya. Mureke kwisobanura. Mwache kujitetea. Acheni kujitetea wapendwa. Ndio. Acheni kujipigania. Mureke kwirwanirira. Mtetezi wetu yupo. Muvugizi wacu arahari. Mtetezi wetu yupo. Muvugizi wacu arahari. Lakini inatubidi tusizubae. Biradusaba kutarangara. Inatubidi tusizubae. Biradusaba kutarangara. Ulimwengu huu usitupeleke huku na huko. Isi ndika gutwara yahanaha. Mambo ya ulimwengu yasituvute. Ibyo isi ndibika gutware. Kazi za ulimwengu zisikuvute. Akazi ko mwisi ndika ko kumaraho imbaraga. Hoteli nzuri zisikuvute. Amahoteli meza ntakumara imbaraga. Matajiri wasikuvute. Abakire ntibakumare cyangwa ngo bakuzimye. Kwa sababu siku ambayo utapatwa na shida hawatakutetea. Umunsi uzahura n'ibibazo ntibazakuvugira. Lakini mtetezi wetu aliye hai ni Yesu Kristo. Ariko umuvugizi wacu hari ni Yesu Kristo. Tunapoketi kwa miguu yake na kubaki kimya, yeye huinuka na kuanza kututetea. Twicaye ku birenge byiwe iwe azahaguka akatuvugira. Tumupe Bwana utukufu, Bwana wa milele. Yesu Kristo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usijali na watu eti kwamba wamekukataa. Tureba abantu bakwanze hirya no hino. Usijali na watu eti wamekunena mabaya. Abantu benshi bakuvuga mu magambo mabi. Wewe jichunguze tu. Wewe yihirebe witindukire. Ujiswali moyoni mwako. Wigenzure mu mutima wawe. Ujue kwamba kweli ungali kwa miguu ya Mwenyezi Mungu. Menye ko ukiri mu birenge bya Yesu Kristo. Je, neno la Mungu lingali na utamu kwako? Eti ijambo ry'Imana racari muri wowe. Je, maombi yangali matamu kwako? Masengesho racaryoshe muri wowe. Je, kumtolea Mungu sadaka ingali butamu kwako? Tangira Imana isadaka biracakuryoheye. Haleluya. Haleluya. Ama yamekuwa ni machungu kwako? Cyangwa izaba birabishe muri wowe. Haleluya. Haleluya. Je, rafiki yangu umezubaa? Yewe shuti yanje wararangaye. Kuna vitu ambavyo vimekusababisha wewe kuzubaa. Hari byagutumye urangara. Kuna vitu ambavyo vimesababisha wewe kutoka kwa miguu ya Yesu. Hari byatumye ufa imbere y'ibirenge bya Yesu. Kuna vitu ambavyo vimesababisha kutokusikia tena neno la Mungu. Hari byatumye utumva ijambo ry'Imana.
Kuna vitu ambavyo vimekusababisha kutokuamka usiku na kuomba. ibyatumye udasenga Imana kuzuka ngusenga Imana. Kuna kitu ambacho kimesababisha moyo wako kuwa mgumu, hauna muda tena wa kutubu. Ari cyatumye umutima wawe utagira umwanya wo kwihana. Tunapoketi miguuni pa Mungu, iyo dufukamye imbere y'ibirenge by'Imana, tuna urahisi wa kutubu dufite zambi. imbaraga zo kwatura. Tuna urahisi wa kukiri madhaifu. Dufite imbaraga zo kwatura ibyaha byacu. Tuna urahisi wa kumkaribia mara tena. Dufite imbaraga zo kwegera imbere y'Imana. Ya. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Tunakwenda kumwomba Mungu. Tugiye gusenga Imana. Yesu siku moja akamtembelea Marta. Umunsi umwe Yesu agenderera Marta pamoja na Maria. Hamwe na Maria. Marta amejishughulisha kwa mambo mengi ya kumpea chakula. Ameshughulika kwa mambo mengi. Ariko azunguruka ku magambo menshi. Lakini Maria yeye, ariko Maria amechagua kitu kimoja. Yahisemo ikintu kimwe. Kubaki kwa miguu ya Yesu. Kuba ku birenge bya Yesu. Epuka distraction zote. Irinde Tumkaribie Mwenyezi Mungu. Kugira ngo urengere Yesu Kristo. Epuka kuzubaya namna yoyote ile. Irinde kurangara mu buryo bwose. Tukubali kumkaribia Yesu. Kugira ngo twegere kwa ruhande rwa Yesu. Ni yeye mwenyewe atatutetea. Niyo wenyine uzatuvuganira. Ni yeye mwenyewe atatupigania. Niyo uzaturwanirira. Ni yeye mwenyewe atatenda kazi. Niwe uzakora kazi. Ni yeye mwenyewe atatufanikisha. Niwe wenyine uzatungura. Neno la Mungu litubariki katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tunakwenda